गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान को स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आलोचना ब्रह्म एक परम ब्रह्म जे सारा विश्व सृष्टि करछंती से जड़े अन्य जेते देवता एवं सृष्टि होती आज पर्यंत सी शिव हूँ ब्रह्मा हूँ विष्णु हूँ बा हनुमान हूँ बा दुर्गा हूँ ये सबू ठार सृष्टि सृष्टि बा समग्र विश्वर सृष्टि होची पुणी प्रलय भी होची किंतु असल कथा होची जे तांको से मात्र होती जड़े तांको द्वारा सबू सृष्टि होची पुणी सबू प्रलय होची पुणी सृष्टि होची पुणी प्रलय होची आउ तांको इच्छा भी व्यतिरेके जहाँ कहती दुब घास भी हलिब ना ठीक सीटा पूरा ठीक से कहीं सब कर लीला से लीला कर विभिन्न जीव सृष्टि कर भितर भल मंद बुद्धि सृष्टि कर ये मंद बुद्धि कर दंड दौरान भल बुद्धि सृष्टि कर पुरस्कार कर सबू मनीष मानक जे देखंतु जे मंद बुद्धिर बा कर्मर केमती दंड मिलूची भल बुद्धि बा कर्मर केमती पुरस्कार मिलूची सबू तांको खेल तांको इच्छा व्यतिरेके आमे किछि करि परिबु नाही से जहाँ चाहूँगी आमे सेया करूँ तो या ऋषिकेश हृदय स्थित न यथा नियुक्तस्मि तथा करोमि ये गोटे हास्यरसात्मक छोट गल्प अच्छे जे थरे भयंकर वर्षा वित्पात पवन रे झड़े जड़े हिंदू जड़े ख्रीस्टियान और जड़े मुसलमान भासी जाते ख्रीस्टियान आला आला डाक मुसलमान जनक आला आला डाक चलती ख्रीस्टियान जनक जीशुख्रीष्ट को डाकी चलती एवं सांगे सांगे गोटे कड़े आसी लगे बड़ कड़े जहाँ धरी से ख्रीस्टियानटी कूल पहुँचीगला रक्षा पाईगला झड़ बात्या मुसलमान टी आला को डाकी चली आला आला होची पाखे गोटे काठ भेड़ा आसी पहुँचला से धरिक कूल को चली आसला हिंदू किंतु विभिन्न देवदेवी को डाकी चली केतबेले महादेव को डाकुची केतबेले विष्णु को डाकुची केतबेले हनुमान को डाकुची केतबेले दुर्गा को डाकुची ये सब करने द्वारा से बुड़ीगला ता पाखे किसी जिनस पहुँचलानी सी जो मरीगला स्वर्ग में पहुँचला ब्रह्मा कहले आस तुमको स्वर्ग स्वागत स्वर्ग माने मु मरी हिंदू पचारा ना हाँ ना आम तो 3 जन थलु से ख्रीस्टियान केमती बचिक सीट रहा मुसलमान रहा मु कहीं मरीगली ना शुण तुम्हें जो प्रथम विष्णु को डाकिल से मु चतुर्भुज मूर्ति होकर बाहर जावाक सांगे सांगे तुम्हें कृष्ण कृष्ण हल मु मोर वेश बदल बंशी मुरली बजला बेलू तुम कहल ओं शिव ओं नम शिवा शिव मूर्ति धरी त्रिशूल धरी बाहर बेलू तुम दुर्गा को डाकिल मु लुगापटा पाल्टी पुणी दुर्गा वेश ही सिंदूर फिंदूर लगे कल दल मारी बाहर बेलू तुम्हें मरी सारे कथाटी हास्यरसात्मक ए किसी सन्देह नहीं कपोल कल्पित किंतु ए जना पड़ी जे एकाधिक जगार विश्वास रखे गोटे जगार विश्वास न करी 12 जगार विश्वास करे से शेष को हैरान हुए कई साहय करने आसती सदाबले जहाँ को पाख पड़ोसा मैंने जहाँ को डाकुंट कि किए क्या डाकिक ऊपर उठीगला बा किए कौट कौन आम गप गप शुणिले जे सी हनुमान भक्त हो कोटिपति किए दुर्गा को पूजा करी कोटिपति आमर लक्ष्यला केवल कोटिपति हवा तेणु आम प्रतिदिन प्रति मुहूर्त नुह किछि दिन पर ठाकुर बदल चलचे केतेक लोक ठाकुर संख्या बढ़ी चलती ठाकुर घर छोट जेते हो कि बड़ हो से ठाकुर मूर्ति दिन को दिन बढ़ी चली जो जहाँ आम शुणिले सबू ठाकुर भितर कहुई प्रार्थना कहुई मत खोजिले तुम सब पाइब तार अर्थ हो तुम जहाँ कर भगवान भी गीतार कहते तुम जो देवता को डाक भोग कर से सबू अर्घ्य सबू मु पाऊँ मु एकुटिया जड़े तथापि आम बुझुने आम समस्त को डाकी चलीचे एवं समस्त को जो माने आम विश्वासटा को बदल चलीचे
जड़े कई थरे कही जे श्रीकृष्ण हूँ मोहम्मद हूँ महावीर हूँ गुरु नानक हूँ बा लॉर्ड क्राइस्ट हूँ एक ब्रह्मर ये विभिन्न अवतार विभिन्न रूप से प्रमाण कर इंग्लिश आल्फाबेट 20-26 टाक नहीं गले ए को कहले 1 बी हूँ 2 सी हूँ 3 एमती वाई हूँ 25 जेड हूँ 26 25-26 ये सब नंबरिंग करदे तापर से कहले आप लिखु श्रीकृष्ण SHREEKRISHNA आउ थे कहूँ SHREEKRISHNA तार नंबर गुड़ाक जो नंबर पड़ा जमी एटा 1 बीटा 1 सेमती एसटा हूँ 19 एचटा हूँ 8 को मिसई गले सब नंबर 19 + 8 + 18 + 5 + 5 + 11 + 18 + 9 + 19 + 8 + 14 + 1 टोटाल हम 135 ताको आउ थे मिसातु 1 + 3 + 5 = 9 सो द एग्रीगेट सम इज अल्टीमेटली 9 तापर जो मोहम्मद को MOHAMMED एम टाला 13 ओ टाला 15 एमती मिसई जातु 13 + 15 + 8 + 1 + 13 + 13 + 5 + 4 टोटाल हूँ 72 तापर पुणी 72 को मिसातु पुणी 9 एवं महावीर को जीवा MAHAVIR 13 + 1 + 8 + 1 + 22 + 9 + 18 again 72 7 + 2 9 गुरु नानक 7 + 21 + 18 + 21 + 14 + 1 + 14 + 1 + 11 टोटाल है 108 again 1 + 0 + 8 = 9 let us go to Lord Christ 12 + 15 + 18 + 4 + 3 + 8 + 18 + 9 + 19 + 28 = 126 again 1 + 2 + 6 = 9 जे जो पांचटा नाम मु कहली विभिन्न धर्मी लोकंकर भगवान श्रीकृष्ण मोहम्मद महावीर गुरु नानक लॉर्ड क्राइस्ट ये सबूर अक्षर गुड़ाकर जो नंबर सिस्टम अच्छी A = 1 B = 2 C = 3 एमती एस 19 एल हूँ 12 एमती मिसेले आम देखिले जे श्रीकृष्णकर सबजाक लेटर मिसला बेलू 9 हूँ मोहम्मदकर 9 महावीर भी 9 गुरु नानक भी 9 लॉर्ड क्राइस्ट भी 9 तार तो सबजाक मिसिक गोटे संख्या हो ब्रह्म एक से प्रमाण कर कई जन कर हिसाब कर तो यहाँ गोटे एग्जाम्पल हो पाए कि से प्रमाण कर आपड़ जहाँ को भी डाकतु परम ब्रह्म जड़े से निश्चित भाव आप डाक शुणवे जदि आपंकर से भाव में डाकुवे से विपद पड़ी डाकुवे जे आप डाकुवे जे यांक भीतर के मोर अन्य किसी आशा ना आउ किसी उपाय भी ना तेणु ये जो जिनसटा कहला ये विषय आम यदि गभीर भाव में आलोचना करूँ आम केवल गोटे कनक्लूजन बा उपसंहार पहुँचवा ये ब्रह्म एक भगवान कहले केवल जड़े आपन जो फर्म में डाकतु से फर्म में डाकी चलतु बदलवा किसी आवश्यकता ना ए विषय वाल्मीकि रामायण गोटे सुंदर कथा अच्छे जे थरे सुग्रीव विभीषण हनुमान बानर सेना समस्ते बाहर अच्छा लक्ष्मण टी दूर गोटे पहाड़ पर बस रामचंद्र भितर गोटे भावुले बाहर को आसिले से हठात बाहर को आसी विभीषण को कुंडे पकेले सुग्रीव रागिगले चलीगले से उठिक नहीं बानर सेना पाखे पहुँचले टी दूर बानर सेना थे कहले देख ये लोकटा ये श्रीराम जहाँ को कहूँ आम से प्रथम आसला मत मोरी साहाଯ୍य खोजिले कहले तुम्हें कह आम केमी सीता को आणवा मु बानर सेना जोगेदेली एवं कहली मुझे आपको सब प्रकार साहाय्य करी अर्थात हठात भितर बाहर से विभीषण को कुंडे मत कि कहले मुझे चाहले विभीषण को कुंडे पकेले तेणु मुझे स्थिर करुँच तुम बानर सेना मान आगे कहूँ मु रामचंद्र को किसी साहाय्य करी सीता ठाब कर सीता को ठाब कर राम को केवे साहाय्य करी कि जो प्रकार मन करुँगी आउ सी मन मोर भांगीगला रामचंद्र सेठू दिख सेपटू गले रामचंद्र सुग्रीव भितर जहाँ कथबार्ता है ताहा अन्य मैंने कहीं शुणी पारे रामचंद्र कहे सुग्रीव तुम कौन कहल ना तो आज्ञा मुझे कहनी मुँह तलू पोती बसिले
କୁହ କ'ଣ କହିଲ? ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଠାବ କରିବା, କେମିତି ଆଣିବା, ଏ ସକାଶେ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲି, ଏହା କହିଲ ନା? ଏବଂ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ କଥା। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଡ଼କୁ ଚାହଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ପଲକ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ, ଥରେ ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ 100 ରାବଣକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାରିଦେଇପାରିବି ବସି ବସିକିରି ଏଇଠି। ରାବଣର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ। ରାବଣ କେମିତି ମରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ମୋ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁମାନେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୁଁ ଘରେ ବସି କରିପାରିବି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ଦେଖିବାର କାମ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ରାବଣ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାବଣକୁ ବର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଇଁ କରିଥିଲି, ରାବଣକୁ ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଇଁ କରିବି। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଏସବୁ ମୋରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଦେଖୁଛ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେମିତି କୈକେୟୀ ରାମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଇଁ କରେଇଲି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଠେଇ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହେଇଲି। ମନ୍ଥରା ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ମୁଁ ବଣକୁ ଗଲି ଏବଂ ବଣରେ ରାବଣକୁ ମାରିକି ପୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନିକି ଆସିଲି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସବୁ ଶିଖାଇବା ସକାଶେ। ଆଦର୍ଶ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରୁ କାହାକୁ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି, ଏବଂ ସେ ଯଦି ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଖଞ୍ଜିବି, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଦେବି, ଭଲ ବୁଦ୍ଧିର ପୁରସ୍କାର କେମିତି ଦେବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇନି, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତ୍ୱୟା ଋଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋରି ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ହେଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବି ସବୁ। ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଏ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, କିଏ ଆମର ବାପା ମା ହେବେ, କିଏ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ହେବେ, କେଉଁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିବୁ, କିଭଳି ବଢ଼ିବୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ମରିବୁ, କେବେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ପୁଣି, ଏସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଲ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗ୍ରୀବ ନମ୍ବେଇ ଗୁରୁତର ପଡ଼ିଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର, ଯେତେ ଅବତାର ହେଇଛି, ସେ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାମନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବ ଯୁଗରେ ବାମନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ କିଛି କରୁଛ ବୋଲି କେବେ ଭାବନା। ତୁମ ଭିତରେ ସେଟା ଅହଂଭାବ ନ ରହୁ। ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ଯାହାଟା ତୁମେ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତୁମର ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ଏସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ମୁଁ ହିଁ କରଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ବର ମାଗ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଯେ ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମ ବର କ'ଣ ମାଗିବ ନ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ। କୁନ୍ତି କହିଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଟା କେମିତି ମାଗିଲେ। ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର। ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତଥାସ୍ତୁ କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବର କାହିଁକି ମାଗିଲେ? ଦୁଃଖ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଡାକିବୁନି, ତୁମକୁ ଖୋଜିବୁନି। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ବରାବର ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଲ ଏବଂ ଆମକୁ ବାଟରେ ରଖିଲ, ଧର୍ମରେ ରଖିଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏକ, ତୁମେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ହିଁ ସବୁ। ଉତ୍ତରା ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନ ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମସର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ, କୂଳ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା ଡାକିଥିଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି,
ଏ ବ୍ରହ୍ମସର କବଳରୁ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କେବଳ ତୁମେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇ ନିଜେ ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପରେ ଆମେ ଫଳଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯାହା ସେ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବାପା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖରାପ ଚାହିଁବନି। ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଶତକଡ଼ା 100 ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ୟାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।